पिला माने तम समस्त को मु स्वागत करूछु मो यूट्यूब चैनल तो +2 सेकंड ईयर आर्ट्स पिला तो +2 सेकंड ईयर आर्ट्स पिला जो मनकर पॉलिटिकल साइंस अच्छी तो पॉलिटिकल साइंस बहुत पिला कहउतला कि एमसीक्यू ने आस तो आज एमसीक्यू हमें टेस्ट करबा बोर्ड एग्जाम में बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन आ भीतर निश्चिंत 100% तमरा एग्जाम रे आसीबो पिला माने तो समस्त हमें तो कौन पढ़ा तो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर तो चल आम स्टार्ट करवा वीडियो देखा पूर्व चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करदब बेल आइकन को दबाई दब नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर करदब तो पिला माने चल आम स्टार्ट करवा। तो प्रथम क्वेश्चन कौन देछि देखिबा संविधानर केउ धारारे भारतर वैदेशिक नीति वर्णित संविधानर केउ धारारे धारा 45 ना धारा 48 ना धारा 51 ना धारा 52 तो केउ धारारे भारतर वैदेशिक नीति वर्णित ना हबो धारा 51 जोटा ऑप्शन तमरा थर्ड आई अछि धारा 51। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचशील नीतिर प्रवक्ता किए थिले पंचशील नीतिर प्रवक्ता किए महात्मा गांधी ना जवाहरलाल नेहरू ना लाल बहादुर शास्त्री ना इंदिरा गांधी किए ना पंचशील नीतिर प्रवक्ता होचंती ऑप्शन डबल हे जिवो जवाहरलाल नेहरू किए ना जवाहरलाल नेहरू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउ राष्ट्रर राष्ट्र नुहे निम्नोक्त मध्यरु केउटी सार्क राष्ट्र नुहे सॉरी निम्नोक्त मध्यरु केउटी सार्क राष्ट्र नुहे पिला माने भारत नेपाल भूटान थाईलैंड तो निम्नोक्त मध्यरु केउटी सार्क राष्ट्र नुह ना थाईलैंड कौन ऑप्शन आई भी हिजबो थाईलैंड। नेक्स्ट निम्नोक्त मध्यरु भारत और केउ पड़ोसी राष्ट्र मध्यरे मुक्त सीमा रेखा रही अछि निम्नोक्त मध्यरु भारत और केउ पड़ोसी राष्ट्र मध्यरे पाकिस्तान ना चीन ना नेपाल ना बांग्लादेश तो कौन हबो ना नेपाल कौन ना नेपाल। नेक्स्ट काश्मीर को नहीं भारत केउ देश मध्य सीमा विवाद रही तो पिला माने एटा देखो काश्मीर को नहीं सीमा विवाद रही अछि एठी कोन हे जो मुक्त सीमा रेखा ना भारत केउ पड़ोसी राष्ट्र में मुक्त सीमा रेखा रही अछि एटा काश्मीर को नहीं देखो क्वेश्चन जो ऑप्शन टिके एका रहउछि तो क्वेश्चन टा भलो ही पढिबो काश्मीर को नहीं भारत केउ देश मध्य सीमा विवाद रहुछि कौन हबो चीन ना पाकिस्तान ना बांग्लादेश ना नेपाल कौन हबो ना हबो तोरा पाकिस्तान जोटा ऑप्शन डबल हे जिवो पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन देछि तिब्बत अंचल को नहीं भारत केउ पड़ोसी राष्ट्र मध्य विवाद देखा जायछि तिब्बत अंचल को नहीं चीन पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश तो तिब्बत अंचल को नहीं भारत केउ पड़ोसी राष्ट्र ना चीन कौन ना चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ मसीहारे सिंधु नदी जल बंटन को नहीं भारत और पाकिस्तान मध्य राजीनामा स्वाक्षरित होइतिला केउ मसीहारे सिंधु नदी जल बंटन को नहीं पिला माने 1952 1956 1985 1960 तो केउ मसीहारे सिंधु नदी जल बंटन नहीं भारत और पाकिस्तान मध्य राजीनामा स्वाक्षरित होइतिला ना 1960 ऑप्शन आई भी हे जिवो 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ मसीहारे पाकिस्तान प्रथमे भारत आक्रमण करथिले केउ मसीहार 1962 1965 1967 ना 1970 तो केउ मसीहारे ना 1965 मसीहारे को ना पाकिस्तान प्रथमे भारत आक्रमण करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन तास्केंट राजीनामा केउ मसीहारे स्वाक्षरित होइतिला तास्केंट राजीनामा 1962 ना 1965 1966 ना 1970 तो तास्केंट राजीनामा केबे स्वाक्षरित होइतिला पिला माने ना तास्केंट राजीनामा 1966 मसीहा जोटा ऑप्शन ट्रिपल आई हे जिवो 1966 मसीहा देखिबा आंसर ठीक अछि ना नै हां ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन दैछि
କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? 1965, 1971, 1978, 1980। ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ? ନା 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସିମଳା ରାଜିନାମା କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ସିମଳା ରାଜିନାମା କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? 1970 ମସିହା, 1972 ମସିହା, 1975 ମସିହା, 1990 ମସିହା। ସିମଳା ରାଜିନାମା କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1972 ମସିହା। କେବେ? ନା 1972 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ସିମଳା ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ସିମଳା ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ଭାରତ ଚୀନ, ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। ତ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ସିମଳା ରାଜିନାମା ହେଇଥିଲା? ନା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସିମଳା ରାଜିନାମାରେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ? ସିମଳା ରାଜିନାମାରେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ, ନା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ନା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ନା ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ତ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସିମଳା ରାଜିନାମାର ସ୍ୱାକ୍ଷରତା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ 1990, 1999, 2001, 2003। ତ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ ଡବଲ ଆଇ 1999 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ, ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ। ତ କଣ ହବ? ନା ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିକୁ ନେଇ ଆଧାର କରି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶ? ନା ଚୀନ। କଣ ହବ? ନା ଅପସନ ଡବଲ ଆଇ ହେଇଯିବ ଚୀନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଲା? ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲାହୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି? ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲାହୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ହବ? କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂ, ନା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ନା ମନମୋହନ ସିଂ। ତ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅପସନ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ତମର ଅଛି ଯୋଉ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। କିଏ? ନା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନା ଚୀନ, ନା ପାକିସ୍ତାନ, ନା ବାଂଲାଦେଶ। ତ କେଉଁ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ? ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। କଣ ହବ? ନା ଅପସନ ଆଇ ହେଇଯିବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। କେଉଁ ଦେଶରେ? ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚୀନ କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା? ଚୀନ କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା? 1960 ମସିହା, 1962 ମସିହା, 1968 ମସିହା, 1970। ଚୀନ କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା? ନା 1962। କେବେ? ନା 1962 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମ୍ୟାକମୋହନ ରେଖାକୁ ନେଇ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ମ୍ୟାକମୋହନ ରେଖାକୁ ନେଇ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ, ଭାରତ ଚୀନ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ ନେପାଳ। ତ କଣ ହବ? ନା ମ୍ୟାକମୋହନ ରେଖାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଚୀନ। କଣ? ନା ଭାରତ ଚୀନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଲାହୋର ଘୋଷଣା କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଲାହୋର ଘୋଷଣା କେଉଁ ମସିହାରେ? 1995, 1999, 2004, 2014। ତ ଲାହୋର ଘୋଷଣା କେଉଁ ମସିହା? ନା 1999, ଯୋଉଟା ହବ ଅପସନ ଡବଲ ଆଇ 1999। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2011 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତୋଟି ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? 2011 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 183, 185, 190, 193। କେତେ? ନା 193। କେତେ ସୁଦ୍ଧା? ନା 2011 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା। ନେକ୍ସଟ,
संयुक्त राष्ट्र संघ को केउ वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान कर संयुक्त राष्ट्र संघ 1988 1991 1992 1998 तो कौन हम ना संयुक्त राष्ट्र संघ को 1988 मसीह नोबेल पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करा जायथिला। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघर प्रथम अधिवेशन निम्नोक्त केउ मसीह बसिथिला 1945 1946 1947 1948 तो केउ मसीह ना 1946। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघर प्रथम अधिवेशन निम्नोक्त केउठारे बसिथिला न्यूयॉर्क लंडन पेरिस वाशिंगटन संयुक्त राष्ट्र संघर प्रथम अधिवेशन निम्नोक्त केउठारे बसिथिला ना लंडन ऑप्शन डबल ए हिजबो लंडन ठारे बसिथिला। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघर तृतीय धारा अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघर समस्त सदस्य राष्ट्र को मुख्यतः केतोटी श्रेणी विभक्त करा जायछि 2टी 3टी 4टी 5टी केतोटी श्रेणी विभक्त करा जायछि ना 2टी केतोटी ना 2टी। नेक्स्ट प्रत्येक सदस्य राष्ट्र साधारण सभा को निम्नोक्त केते जन लेखाए प्रतिनिधि पठाई थांती केते जन 4 जन 5 जन 6 जन 7 जन केते जन ना 5 जन। नेक्स्ट अर्थनैतिक सामाजिक परिषदर सदस्य संख्या केते 50 52 54 56 केते ना 54 केते ना 54। नेक्स्ट आंतर्जातिक न्यायालय निम्नोक्त केते जन विचारपति को नहीं कोरम गठित होता है आंतर्जातिक न्यायालय निम्नोक्त केते जन विचारपति को नहीं 7 जन 6 जन 8 जन 9 जन केते जन हबो ना 9 जन केते ना 9 जन। नेक्स्ट आंतर्जातीय न्यायालय अध्यक्ष कार्यकाल केते वर्ष आंतर्जातीय न्यायालय अध्यक्ष कार्यकाल केते वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष केते वर्ष अंतर्जातीय न्यायालय अध्यक्ष कार्यकाल 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिसेफ संस्था निम्नोक्त केबे गठित होइतिला यूनिसेफ संस्था 1945 1946 1947 1948 तो कौन बना 1946 मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन केबे द्वितीय विश्वयुद्धर परिसमाप्ति घटितिला केबे द्वितीय विश्वयुद्धर परिसमाप्ति घटितिला 1942 मसीहा 1943 मसीहा ना 1945 मसीहा ना 1946 मसीहा तो केबे द्वितीय विश्वयुद्धर परिसमाप्ति घटितिला ना 1945 मसीहा केबे ना 1945 मसीहा। तो शेष क्वेश्चन पिला माने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट केउं देशर राष्ट्रपति थिले फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जापान जर्मन अमेरिका इराक तो केउं देशर थिले ना अमेरिका केउं देशर ना फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिकार राष्ट्रपति थिले किए ना फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो पिला माने तमनकर क्वेश्चन थिला पॉलिटिकल साइंस रो एतिकी तो वीडियोटी समस्त को भल लागिथिबो तो समस्त पढिबो तो वीडियो भल लागिथिले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबो रहउची धन्यवाद।